Student, how are you today? I'm fine. I hope you always stay healthy and stay safe. My student, today we will learn about descriptive text. What is descriptive text? Descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Yang dimaksud dari definisi ini adalah teks deskriptif itu menjelaskan gambaran tentang seseorang atau benda, di mana tujuannya adalah menggambarkan atau mengungkapkan orang, tempat, atau benda tertentu. Generic structure of descriptive text. The first, identification. Identifies phenomenon like person, place, or thing that will be described. Di mana di dalam identification ini berisi tentang identifikasi hal atau seseorang yang akan dideskripsikan. Second, description. Describe part, qualities, characteristics. Di mana di dalam description berisi tentang penjelasan penggambaran tentang hal atau seseorang dengan menyebutkan beberapa sifat. The characteristic or language feature of descriptive text. Specific participant. Di dalam specific participant memiliki objek tertentu tidak bersifat umum dan unik, hanya ada satu. Misalnya tentang my house, Borobudur Temple, my mom, my mother. Second, the using adjective atau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan penggunaan kata sifat untuk memperjelas kata benda atau noun. For example, a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Jepara. Okay, the third, the using simple present tense. Pola kalimat yang digunakan dalam simple present saya pernah menjelaskan sebelum kita belajar descriptive text. Okay, my student, I will give the example about descriptive text. Pay attention and read the text about descriptive text. My new classroom. I have new classroom in my school. The new classroom is so different with the old one. We have a built-in LCD projector and a brand new whiteboard. The color of my new classroom is soft white and it comforts me very much. Di dalam contoh deskriptif teks di atas adalah di mana bentuk identifikasinya ada di paragraf pertama, yaitu I have new classroom in my school. New classroom itu adalah sebagai identifikasinya. Kemudian the second paragraph, the new classroom until white and it comfort me very much, itu disebut sebagai description. Sekarang perhatikan di dalam contoh kalimat. Tadi ciri-cirinya adalah menggunakan simple present, kemudian menggunakan adjective atau disebut juga dengan kata sifat. Di dalam text description my new classroom, di sini ada beberapa kata sifat atau disebut dengan adjective, yaitu new di dalam paragraf yang pertama, kemudian di paragraf yang kedua ada different, ada adjektif lagi atau kata sifat yaitu all. Kemudian ada lagi di situ ada white, soft,
Di situ disebut juga sebagai kata sifat. Okay, my student, thank you for learning today about descriptive text. I will give you the exercise about making descriptive text about your pet, your mother, your father, best friend, or your house, and read by video and send in Instagram, tag your teacher. Okay? Bye bye. Thank you. See you. God bless you.